هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة TV لجل كلا بلا جلين أمي أو بلا جلين فوني الإسلامية كفولي كان كرنغرني كانيني مسات على في أكا أندسكون نوراني القرآني أمي كان من كان أدغلنتي أولا نوي القرآن نورا كان مي nabe ñenema awye anfa ani anga karamo fe noy docteur Saïd Mohamed Baba Silay ay ñogon soro kuraye kenenka anga donga fo walandami nobe ambulo kenena noy alquran noro kenay antumbe walandami na ode fadail suwarul quran qur'ane suron fusamati akarengere min sabatila ola kawlu do wala balma lajel kalawi o siratiga buluma anga donga fo an sensena kana se sura mimma ode suratu yasin. Suratu yasin anga karamo ye fen caman fo anye sura in kunka ka damne sura in joyoro minum be ala adda sera joyoro dama dowma joyoro baflabe adda sera uluma anga walanda temene nununa o konnana anga kulunye an sensen kana se kisami nanga karamo ya jirana ka fo kisai anana ni sura in dorone konnana ni alquran suran bela jelen laje iba soro kisa imana suran wara kono fona kara suratu yasini kisa in konnana fen chamambe akono walanda chamambe akono anga karamo dasira dowma wa halisa dowbe na le sirafe akanga dase minuma ko lu wala awnye o kisa in anya damne ngai ka donga fo kisa in to babe atomi mei anga don nafa babe ala wala me kuma galama tengu anga karamo la akatemeni walandai. Assalamu alaikum docteur. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة أمبي فولي كرا كرايا. نعم. أمباديهم بلا جلينيا. نعم. كنينغا. نوي قرآن نورو كني. نعم. الله سبحانه وتعالى مسين دلي. ألم يقرأ نيجي. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كما سين دلي قرآن هوني نورو دي. نبي على دلي أكاك أون دي ما دوروي. آمين. كما نوروي. كدبي فرا كباني. نعم. أبي الله سبحانه وتعالى ديري ولا. آمين. ولا أستاذ محمد هي فوتشوا من أكمل يبلالا. أنغا ولا نين قلنا نسي يروميما. نعم. أنغا سجل لبينا. ودين إنكيسا من ب ياسين كونو. أيوة. كمان كون ياسين. سورة أكونو نفيون كومينون باكونو. نعم. يجو يروفو. أيوة. وجو يرونو. akanga walanda minun di amma no be sababu ye kandu sukun noro. Naam. Qur'ana yode. Kusaba. Kisa nyanya damne. Naam. Donbaga fana ye kuma minun fo kisa in kibariya dowla. Anda mara olula. Kusaba. No ya kera wati jume. Aywa yoro jume tugu jume ndo. Naam. Ni do ko Antakiya de. Naam. Do ko ay Quds yere de no Beit al-Maqdis do ko Iskandariya ango dalu sementi ale ngoni mana nununa. Aywa. Ngoni be kitabu kono. Kusaba. Qissa ngoni Qur'ana yoro min fo. Naam. Aywa ciden fila ala yuci kata nunuma. Naam. Ubana. Aywa. Ay sabanan faruka. Aywa an yere ka me ka fo ciden saba ubela jenen ni ci kan kelengana ambaye ni kisa indela. Allahu akbar. Aywa note Musa alayhi salam ani Haruna olu kunye flade. Aywa. Naam. Ka ci kan fana kelenye. Ani olu ta don. Aywa. Ciden do ñogon soro wati kelena. Naam. Ngama fanyina ka fo ku ka ci kan ye kelenye. Aywa. Komi Isa ani Yahya nunu. Naam. ni jatemineke Ismail ani Ishaq nunu
olu ye ayiwa balima fila de bɛɛ lajɛlen fana kun ye cidenw ye naam nka yan yɔrɔ in na ciden saba ayiwa o bɛɛ ka cikan ye kelen ye o bɛ cira ka taa mɔgɔ kelenw de ma nka docteur n'i ye ninnu ta in lajɛ a bɛ komi Alahu Taala ye maa fila de ci fɔlɔ fila in cilen mɔgɔ ninnu ma sɔn olu ta ma Alahu Taala sɔrɔla ka sabanan fana fara o kan voilà o tuma na kuma tɛmɛna o ni saba in cɛ a bɛ komi saba bɛɛ lajɛlen de ye cidenw ye sisan bɛɛ nana ni cikan kelen fana ye o bɛ nana ni cikan kelen de ye o de kama an ko tafsiritigi dɔw b'a fɔ ko ciden ninnu ko Nabila Isa ka kalandenw de don k'a ka cidenw de don an ko ayiwa n'i ye kuma nacogo lajɛ kuranɛ la kɔni o kuma in ayiwa a bɛ sɔn ka kɛ kuma ye ayiwa min tɛ se ka jɔ daliluyaw fanfɛla fɛ dɔnnibaga dɔw kɔni y'a fɔ ni Ala y'a fɔ nin cogo in na k'a fɔ Ala ka cidenw de don kuma in bɛ o de yira u ye kuma sama ɲɔgɔn na fo kana dɔn babu dɔ la babu an ye dɔɔnin fɔ o la n'o ye tere fanfɛla an kɔni ko k'a fɔ komi walanda tɛ o ye an m'a walanwalan kosɛbɛ nka mun de nana kɛ ayiwa ciden ninnu k'u to dugu kɔnɔ u bɛ k'u ka cikan lase cɛ dɔ nana kibaruya nana bɔ o fana ye dugu in maa dɔ ye o ye dugu in maa dɔ ye Ala ye ale ka kisa lakali kisa in fana kɔnɔna na a ko waja'a min aqsar al-madinati rajulun yas'a ko cɛ dɔ nana ka bɔ dugu yɔrɔ jan fɛ tafsiritigiw ko dugu dɔ da yɛrɛ b'a dɔn dugubaw kɔnɔ ni dugu mana bonya k'a sɔrɔ dugu cɛmancɛ bɛ yen ayiwa dɛmɛnɛ bɛ yen kɛrɛfɛ yɔrɔw bɛ yen voilà komi n'i ye dugu jateminɛ hali n'i ye Bamako jateminɛ sisan n'a fɔra k'a fɔ dugu cɛma ka ban kinw dɔnnen de don kɛrɛfɛlaw fana bɛ yen nɔ o ye dugu sigicogo ye o de kama ko min aqsal madinati ale nana ka bɔ yɔrɔ jan de saga a bɛ ka sen teliya ka na o tuma Allah subhanahu wa ta'ala a y'o cɛ in a y'o ka kibaruya fɔ kisa in kɔnɔna na ka sin ka taa kisa in laban ale ka kibaruya yɛrɛ la o cɛ in kɔni nana komi dugumɔgɔw ye nin kibaruya in mɛn cogoya min na n'u fanba banna ale kɔni dar'u la a nakan fana ye o de ye nka o cɛ in ye jɔnni ye Allah subhanahu wa ta'ala ko waja'a min aqsal madinati rajulun arabukan na nakira de don cɛ dɔ tɔgɔ ma fɔ nka n'i taara tafsiri kitabuw la ni kisa kitabuw la minnu kumana cidenw ka kisaw kan o kɔni bɛ tɔgɔ dɔ fɔ k'a fɔ ko Habibu an-Najjar ayiwa ko a tɔgɔ de ye Habib an-Najjar ayiwa yiri dilanna n'o ye menuisier de kun o kɔni i b'a ye ayiwa tafsiri kitabuw la o kɔni o sabatili o dɔnniya o bɛ Ala bolo tuma na ale cɛ in ale de nana ale kɔni sɔnna maa ninnu ye ale sɔnna ciden saba in ka k'a fɔ o bɛ ka wele ka taa fɛn min ma k'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye a ma dan o yɛrɛ ma a ye kuma ɲɛsin dugumɔgɔw ma a ko a ye tugu ninnu kɔ ni Ala ka cidenw ye ittabi'ul mursalin k'o ka tugu ale kɔni sɔnna k'a fɔ ninnu ye Ala ka cidenw de ye an ka sɔn ninnu ye nka a tilala ka kuma ɲɛsin dugumɔgɔw fana ma k'a fɔ an ka tugu ninnu kɔ an ka tugu o kɔ a ye o fana a y'o sababuw fɔ a ko ninnu minnu filɛ nin ye u nana ni kuma min ye tiɲɛ de dɔn n'i y'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ de dɔn waati dɔ la ayiwa ni maa nana ni tiɲɛ fana ye sababu dɔw b'a to maaw bɛ ban a la o dɔ ye n'a y'a sɔrɔ ka tugu tiɲɛ in kɔ ni musakako dɔw b'a la musakako ka gɛlɛn adamaden ma de ni musaka gulonnen bɛ tugu n'a fɔra k'a fɔ mun kosɔn i ka dɔnni na i ka wari dɔ sara o bɛ gɛlɛya maaw ye a ko ninnu ta t'o ye ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun u m'a fɔ k'a fɔ a ka wari sara ciden foyi mana k'a fɔ n'a tugura anw kɔ arijinɛ sira de dɔn nka f'i ka nin de ta ayi cidenw mana ni o ye olu sara bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn sara bɛ Ala de yɔrɔ ka d'a kan olu ta in tɛ diɲɛ ko ye Ala ko don Ala ko de dɔn Ala de b'u sara fana o fana y'o fɔ kabini Nuhu alayhi salam a n'a ka maaw kumakan na a y'o fɔ fo kana se ko kuntigi mu ɲɛma min ka fisa n'u bɛɛ lajɛlen ye o laban Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fana ye kuma kelen de fɔ qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba o tuma na a y'o de fɔ u ɲɛna
ayiwa comme u nana ni kumakan min ye cidenw fana bɛ ni kumakan min ye o de dɔn n'o ye ala kɛlɛmantiya a ye kuma ɲɛsin o yɔrɔ in ma k'a fɔ ale kɔni sɔnna munna a tɛ sɔn wa ma yala abuduladi fatarani wa ilayhi turja'un munna u nana ko ka ala de bato min ye anw da a ye ne da ayiwa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa min ma k'a fɔ maa min nana k'an bila o sira kan ne bɛ se ka ban o ma cogoya jumɛn a bɛ k'a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ de fɔ ale ye jɔyɔrɔ min ta k'o bange u ye ale kɔni ta ale kɔni danganiya kɔni b'ale bolo k'a fɔ nin de ye tiɲɛ ye ale bɛ nin de kan nka a ka laɲini ye min ye dugumaw fana ka sɔn nin ma dugufaw u fana ka sɔn nin ma fo ka taa se hakilina jugu minnu bɛ yen nɔ ɲaami minnu bɛ maaw kunkolo la kumana olu kan ko sabu i b'o faamuya k'a fɔ duguma ninnu ayiwa filankafow de kun don o tun bɛ fɛn wɛrɛ bato minnu tɛ ala ye ko yali ne bɛ se ka fɛn wɛrɛ minɛ k'o bato ka fara ala kan wa a ko fɛn min ni ala ko k'a fɔ a bɛ tɔɔrɔ ɲɛsin ma a tɛ se k'a ɲɔni a tɛ se k'a kunbɛn o bɛ min bato o tɛ se foyi la a tɛ se ka foyi ɲa a a tɛ nafa lase maa ma ni tɔɔrɔ fana bɛ na a tɛ se k'a kunbɛn fana o tuma ko ne bɛ bato mun hali ko hali delili k'u tɛ se ala ni ala ko k'a bɛ ne minɛ ni ko dɔ ye n tɛ se ka hali ala deli yɛrɛ mun kosɔn ko in kana sɔrɔ a ko ni ne y'o kɛ o kɔrɔ k'a fɔ o tuma na ne bɛ fili de la halisa a bɛ ka kuma yɔrɔ min kan sisan o tɛ tawhidi ye wa n'i ye sura in fana lajɛ sura in laɲiniba dɔ fana ye ka tawhidi sabati sabu an y'a fɔ k'a fɔ makan sura de don makan sura o babu saba ninnu an y'o fɔ tawhidi ayiwa sagakunu ani ciden ka cidenya an y'olu fɔ o tuma na ale fana bɛ ka tawhidi de kofɔ ninnu ɲɛna k'a fɔ ayiwa tawhidi o de ye sira ye fɛn min ye filankafoya o tɛ hakilima ka taa sira ye a bɛ k'o de f'u ɲɛna komi a ka kuma in na u ka ayiwa kuma minɛ ɲɔgɔn na a y'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ninnu tɛ ka sɔn ale ye ayiwa o ma sɔn ciden ninnu ye ale fana min n'a sen dɔ la o ma sɔn ale fana ye o tuma na ale kɔni bɛ a ka jɔyɔrɔ kɔni k'o jɛya inni amantu bi rabbikum fasma'u ne kɔni ne limaniya ni aw ma ye ni aw ma o bɛ se ka segin ciden ninnu ma sabu mɔgɔ saba de komi o bɛ segin ninnu ma sabu o bɛɛ lajɛlen olu sɔnna o ma sɔn o ma de ye ala ye o tuma na ne limaniya ni o ye a yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye ko in na a y'o de fɔ k'o bange u ye o yɔrɔ in na kisa in nana cogoya min na kuranna la k'an to o lahala in na a bɛ k'i ɲɛ kɔrɔ ayiwa ninnu bɛ dugu kɔnɔ ko kuran nana ayiwa an tɛ sɔn nin ma nin t'an ka ko ye ayiwa an faw ka sira tɛ nin ye cidenw fana olu bɛ k'u cɛsiri k'a ɲɛfɔ nin cɛ in fana nana a sen dɔ ko la i b'o lahala in de la kisa bɛ sina ka yɛlɛma n'an ye ka taa fo yɔrɔ jan ka bɔ diɲɛ ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔna na ka taa n'a ye yɔrɔ jan min ye diɲɛ wɛrɛ ye min ye yɔrɔ wɛrɛ ye ɲɛnamaya wɛrɛ ye sabu a fɔcogo yɔrɔ dɔ ye ɲɛnamaya wɛrɛ n'o tɛ diɲɛ in kɔni kelen de don a banna donc kelen de don koyi ayiwa diɲɛ kelen ye lahara o ye filanan o ye laban ye ka sina ka yɛlɛma ka taa n'a ye qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ka to kuma ya ale n'u bɛ ka kuma minɛ ɲɔgɔn na kisa sina ka taa n'a ye yɔrɔ jumɛn ye cɛ in ka laban ala yɔrɔ ko yɛrɛ labanna cogo di ale ka ko laban voilà cɛ in ka laban ala a y'o de fɔ o tuma na nka ale n'o ta labanna cogo jumɛn kisa ma fɛn fɔ o la nka ale kɔni ale ye sira min ta k'a fɔ o sira in a taara se o laban na Allahu subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ an ɲɛna k'a sina ka fɔ cɛ ɲɛna ko i don arijana kɔnɔ o bɛ fɔ waati jumɛn cɛ salen kɔfɛ nka sara so jumɛn o ma fɔ an ɲɛna kisatigiw kɔni b'a fɔ a fɔ cɛ ye nin jɔyɔrɔ in ta min kɛ dugumaaw fana olu jɔlen bɛ u ka juguya de kan nin tɛ kɛ anw fɛ yan nɔ a ma sɔn ciden ninnu ma ayiwa ciden ninnu u ye min kɛ o la ayiwa dama maga olu la nka u bolo ni min yɛrɛ ye dugulen ye dɛ ni ale bɛna fara ninnu nka ale ta de ye ɲɛdɔnya ye k'u ye cɛ in k'u y'a faga de dɔw ko k'u y'a minɛ k'a tufa k'a bin k'u senw kɛ k'a tan ayiwa fo ka taa nin bɔ o de nana kisaw kɔnɔna na mais kɔni b'a ye k'a fɔ o kɔni u ye kojugu de kɛ a la ale ye a ka jɔyɔrɔ ta
o joyore anin tora ala Allah subhanahu wa ta'ala ni tora chukuna ala mofo nga akume min nyini ni ala yo dama ala sina ko defo ala kume ga arjana kada ko de la nyini Allah aywa no de nasara chogo nyengoni ma o katta chogo ko ni akacha nga na fen kera tare resor arjana ko no ga ba majuguya wallahi nga na kera chogo sa ma do sara salengo fe refana ko ye fanfaruta aywa mai dawo dirama fen dirama ka soro atara tayro doina wallahi abela jelengera bonede otmana ala ya faqila dukhulil janna ko sayana nama Allah subhanahu wa ta'ala aywa cikan la sama ka fo ido arjana kono arjana kono dende ko o yoro indela sa qala ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin ay min fo o yoro ina sabo alete nyina may na tuni alebe nyina may were dela no ya al hayatu al barzakhiyya na'am aywa mem fen tara kamini anfa adama na'am fen taro bela jelembe makono ni yoro mina ale fana be ende na'am ngako minin keraye sisa sirate aleni manu nunche akume nyina may tuma mina abu waju aita ninge ninde kai ngasa alete nonga ayina ta min fosa na lisse ko la se ala de yo la kale anyena qala ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara rabbi waj'alani minal mukramin koni ne kam mawnu kumeni don nuku ya don ka fo ni sira inde sira nyumanye ko be talaba ni chugo inde fonana ala fleka ya fanima ala fleka ne bonya kamla arjana subakon arjana dun bela jelenye aywa masayade fantante arjana kono miskina ta kono bien ko nu ya classé aywa do be ke ordinaire do ye classique ye do ye VIP arjana aywa bela jelen korota lende do o korota ina ala be do korota katame do be ke do san no da bela jelen woni abeye masade a bela jelen o ka masaya ni nema ni damu min bi bolo matna jin ko abadan ka fo ni ye aywa hal ni yo tlakeme ka fo kelen ki yo soro te kelen yo o de kama ko waja'ala ni minal mukramin ko ala yene ke ma bonya ne wona ale bonya na on in cey ngoni sawana to ko kera habibun najjar walma to were de kumbe ala ya don ka foni ngera ala ka jonnumani aywa ala ka cidon nana atura uko atora wala Allah subhanahu wa ta'ala fana ya bonya docteur ninaw afani ti wala ndo di an fono ma halibi watina ka fo mo ka jo e mabdauka ko sebe Allah ta'ala ka wala si o de don aywa qur'ani fana jigina o de kama mungo son limane sirai dangane ka kibolo ka fo o kelempe de kishi sirai ka sabati ka fo Allah ta'ala ka wala ka tasi wa ala ka wala ka si ima ci don fana ya ankala o de law saba sirai ate ka fo sira de don ka fo ko abe komi di bara de don di gelew ba sira la o to nanga feminina ma ka sabati de sabati in ko fe akera chugo Allah subhanahu wa ta'ala ka bonye no nana fen yesoro ibanyina o bela jelengo o to Allah subhanahu wa ta'ala kisaina asnaka aywa ninche ay bonya minkai ka dona arjana ko Allah akbar o fora anyina onga manu no kibara kera chugo ya jume akadugumanu ala yo fana lakale anyena afatulen kofe Allah wal ma faqalen kofe ko mi tafsir tigo chamanya fode ka fuku ya faqade aywa o kera lela comme o kera aywa manyuando fana na nun nin tora o ka ci nofe Allah subhanahu wa ta'ala yofo aywa amake kisa kuntala janye أكو وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون على كون يايرا كافو أكم مانو دغمانو نين دغما شنين غني كالي دغوي حلاكي أكو أي دغوي حلاكي أي كما دمن تشغو يا جمينا كافو ko ale ala kama kelece jigi kabo sanfe kana nun kele amma ke ujigin baga fana ye nun la fulendo aywa nunu nga dogon ka fo ala ka kelece chaman de jigi kanu kele aywa komi nyem masaw nu be na dugu do mine dugu min mana murti be kelece ubla chogo ya mina ay o makan ala moke ala ko ka fo moke ala ni mate kele nyawon nga
ay fen jumen gen nunun na ala ko kay mun de ke ola in kat la sayhatan wahidatan ko kulikan kele mankam ba kele faydahum khamidun o yoronin bela jelenna kasna ka bela jelen kirika tan ka bela jelen nin tige o yoron kono ma bela jelen ko kono ma bela jelen ala ya fo ka fo ko halakira nin chugo yende la o halakili nyogona o fana o kera mantondo wala minun to fora anyina no isamuda kawye na tamuda kaw lu halakila nin chugo yende la o Allah subhanahu wa ta'ala akoni ye nunun laba aya fo nin chugo yende la faydahum khamidun bela jelen sara ni fana b'a yira na k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u ma sɔn Alahu Taala tama a bɛɛ lajɛlen laban ye nin laban cogo kelen ye ni maa minnu ma sɔn Ala tama ni laban cogo in u bɛ se ka taa o sɔrɔ u ɲɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ komi Allah subhanahu bɛ se k'u to yen nɔ fana u ka taa dafalen sɔrɔ alikiyama sabu diɲɛ tɛ kiiri sɔ ye o de bɛ adamaden caman fana marasa dɔw bɛ sigi k'a lajɛ u bɛ maa dɔw lajɛ maa min bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'a ka karisa kɔni ye maa jugu de ye tɔɲɛlikɛla tɛ dɔn n'a fɔra k'a fɔ nin ye jogojugu kɔni ye i kana ale kɔni kibaruya ɲini a bɛ dɔn a bɛɛ lajɛlen na sa nka o bɛɛ lajɛlen na ko fɛn tɛ k'a sɔrɔ walima i bɛ t'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ yen nɔ dugu in yɛrɛ sinsinnen bɛ wale jugu jogojuguyaw de kan o bɛɛ lajɛlen na halakilima na waati dɔw la o bɛ maa dɔw marasa ko tuma ko fɛn t'a la ni fɛn kun b'a la a kun bɛ ninnu sɔrɔ nka o ye yɛrɛ marasa de ye Allah subhanahu wa ta'ala a m'a fɔ k'a fɔ k'a bɛ kiiri bɛɛ lajɛlen tigɛ diɲɛ in kɔnɔ nka diɲɛ ta a bɛ dɔw de kɛ misaliya ye komi nin dugu n'a ɲɔgɔnna maaw ka se ka taasi a la a bɛ dɔw kɛ misaliya ye nka maa t'a dɔn min bɛna kɛ misaliya ye dɛ o tuma e ka waaju ni i yɛrɛ ye o ka fisa e ka kɛ ka maa to waaju nin ɲɔgɔnnaw de bɛ kɛ o tuma na ni halakili min fɔra nin ye ka tugu kuturu ka halaki o de kama o yɔrɔ in na sa komi an ka waati ayiwa surunyana ka ban kosɛbɛ ayiwa kisa in fana an b'a laɲini ka walawala caman kɛ a la ko minnu b'a kɔnɔ a kumana tawhidi babu minnu kan olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'i ko i b'o ta o bɛ se ka kɛ a dama walandaw ye n'i ye min fɔ k'a fɔ ninnu tɛ se ka hali delili kɛ ala yɔrɔ la babu shafa o ye babuba de ye nka laɲini ye ayiwa walanda minnu bɛ nin kɔnɔ ni wajulu minnu nin kɔnɔ an n'an dusukun nɔrɔ ni o ye n'an ye ayiwa yaasi kibaruya min an ka dɔn k'a fɔ yaasi ayiwa walandaw olu de b'a kɔnɔ o tuma na tafsiritigi minnu ko k'a fɔ an y'a fɔ ko ciden ninnu ye ala ka cidenw de ye ayiwa ko kisa in laban cogoya bɛ o yira ayiwa k'a fɔ an ko fana minnu ko k'a fɔ ko an takiya de dɔn ni anw ko an tɛ se ka sinsin o kan kisa in laban fana b'o yira sabu ko nin ye dugu halakira cogoya min na ayiwa an takiya dɔn anw t'a dɔn tariku la k'a fɔ ni halaki sugu ninnu y'a sɔrɔ a caman ni dugu halakira nin cogo in na k'a fɔ a ka yɛlɛma ka kɛ sigiyɔrɔ o ka dɔgɔ a halakilen kɔfɛ mɔgɔw ka tila ka segin a la caman o bɛ yɛlɛma ka kɛ tɔnbɔ de ye a dugu ninnu dɔw bɛ taa sɔrɔ a bɛ laban o cogo la maa yɛrɛ t'a kɔnɔ wala waatiw bɛ yɛlɛma fiɲɛw bɛ ci cɛncɛnw bɛ wuli a dugu ninnu bɛ taa laban dugu jukɔrɔ o de kama ɲininikɛla ninnu dɔw ayiwa minnu bɛ fɛnw sɔgɔ bɛ k'u ɲɛɲini fɛn kɔrɔ ninnu u bɛ taa bɔ dugu dɔw kan dugu jukɔrɔ sow bɛ yen nɔ mɔgɔw ka sow n'u ka jiginɛ n'u ka fɛn t'a sɔrɔ don dɔ la o dugu in kun falen de don jama la u b'u ka suguw la u b'u ka fɛɛrɛw la u b'u ka gintanw na nka ala nana ka nalen o bɛɛ lajɛlen taara ka taa a laban na ka dugu yɛrɛ ka touché ka bɔ yen pewu ka fɔ ka taa bila dugu jukɔrɔ o tuma na kisa in an bɛ se k'a fɔ nin de ye a laban ye Allah subhanahu wa ta'ala ye o lakale an ɲɛna nin sura in na n'o ye suratu yasin ka yira an na k'a fɔ kisi kɔni sira o ye ka tugu ala ka cikan de kɔ anw minnu ye Muhamadu mantonw ye cikan jumɛn sera anw ma o ye alakira sallallahu alaihi wasallam nana ni fɛn min ye kuranɛ in o jiginna a kan ayiwa kuranɛ in fana bɛ walawala ni fɛn min ye n'o y'a ka sunna ye o fana de dira ma n'an y'o sira ta ka ban ayiwa cɛ in ta o kuma min fɔra ɲɛna o fana bɛ fɔ an ɲɛna n'o ye a ye tɛmɛ a ka don arijana kɔnɔ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o bɛ fɔ minnu ma k'a fɔ ko a ye tɛmɛ a ka don arijana kɔnɔ ala k'an fara o jamakulu la sabu ni o donna maa tulo la ka ban wallahi o ye dusukasi ani tɔɔrɔ ani juguman bɛɛ lajɛlen de bannen ye juguman foyi t'o kɔfɛ tuguni n'a fɔra ɲɛna ka ban ayiwa a ye dɔn a ye tɛmɛ ka don arijana kɔnɔ a bɛ komi k'a fɔ e kɔni visa dir'e ma e ka dɔn ka ban o kɔni o ye a bannen k'a fɔ n dɔnna n bɔra t'a la koyi
jamana dɔw la jamana minnu ka di waati dɔw la u bɛ se ka visa d'i ma i bɛ dɔn o kɔfɛ ko dɔw bɛ wuli u b'i refilɛ ka bɔ yen nɔ n'i donna arijana kɔnɔ ka ban o y'a bannen de ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o tuma nin ye kisɛ in ye ani walanda minnu b'a la halisa ala ka dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye. Amina amina. O la an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo nin yɔrɔ in na k'a ɲini masa Taala fɛ ala ka an dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye. Laban ɲuman min fɔra nin ye nin ka koɲɛ la ala k'o laban nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen n'o ye arijinɛ kɔnɔ donni ala k'o nɔgɔya ani an kanubagaw bɛɛ lajɛlen. هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم بواتو. هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن